Hello, good morning. Ayan, sa luto pa iti kape. Tangag sapa. Brewed coffee da ito, pero decaffeinated coffee. Ano nga di regular coffee. So, ayan. Bumangon kayo. Tagkapi tayo. Manang. Sarap kumadya ni coffee maker, tata di coffee maker ng agad-agad yung arte na pailan. Met da ito ita, yung kabil ko, nagburot yung kabil ko di kape na. Diba? Chararan! Kape-kape in the morning. Nya gamin di kanta da Jenny Kwan. Coffee, coffee in the morning. Coffee, coffee in the morning. Ayan. Coffee makes you